ফাদিলৰ হুংকাৰ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ এছচিৰ অধিবক্তাই নিৰ্বাচন আয়োগক হুংকাৰ আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য ফাদিলৰ হুংকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যাহ্বান জনালে এছচিৰ অধিবক্তাই আমাক 50টা ইভিএম দিলে 50টাই হেক কৰি দেখুৱাম এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ এইদৰে মন্তব্য কৰিছে 50টা ইভিএম যদি দিয়া হয় তেওঁক 50টাই হেক কৰি দেখুৱাম বুলি কৈছে সিল কভাৰ কৰি আমাক ইভিএম দিয়ক কেমেৰা সন্মুখত আমি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হেক কৰে ইভিএম আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ ইভিএমৰ জালিয়াতিক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সদায় থাকে আৰু এবাৰ সংবাদমেল সন্দৰ্ভ কৰি এদৰে মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰসাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিব দলটোৱে 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী কৰিছে বিৰোধী নেতা এই মুহূৰ্তত ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য ফাদিলৰ হুংকাৰ দিছে এছচি অধিবক্তাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি মন্তব্য বিৰোধী নেতাই নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন অধিবক্তাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ আমাক 50টা ইভিএম দিলে 50টাই হেক কৰি দেখুৱাম এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ সিল কভাৰ কৰি আমাক ইভিএম দিয়ক আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হেক কৰে ইভিএম এই মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন অধিবক্তাৰ আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰসাৰে 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিব দলটোৱে 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী কৰিছে বিৰোধী নেতাই আমি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আছো ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য ফাদিলৰ হুংকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য ফাদিল কৰা হুংকাৰ দিছে এজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এছচিৰ অধিবক্তাই আমাক 50টা ইভিএম দিলে 50টা হেক কৰি দেখুৱাম বুলি মন্তব্য কৰিছে সিল কভাৰ কৰি আমাক দিয়ক ইভিএম কেমেৰা সন্মুখত আমি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হেক কৰে ইভিএম প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰসাৰে 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিব দলটোৱে 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ আৰু ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী তুলিছে বিৰোধী নেতাই আমাৰ লগত কি কৈছিল মেহমুদ প্ৰসাৰে অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰসাৰে ইভিএম জালিয়াতিক লৈ কি কৈছিল আমি মন্তব্যটো আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছো 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं जो कॉन्शियस सिटीजन हैं जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा उन्हीं की आह्वान पे जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें हमारे संज्ञान में लाएं आवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके
हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीन है, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। 5 तारीख को এয়া আছিল মেহমুদ প্ৰচাৰৰ মন্তব্য। ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য কৰিছে মেহমুদ প্ৰচাৰে। মেহমুদ প্ৰচাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন অধিবক্তা। নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এছচিৰ অধিবক্তাই। আমাক 50টা ইভিএম দিলে 50টা হেক কৰি দেখুৱাম বুলি মন্তব্য কৰিছে। সিল কভাৰ কৰি আমাক দিয়ক ইভিএম। কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হেক কৰে ইভিএম। কেমেৰাৰ সন্মুখত ইভিএম কেনেকৈ হেক কৰে সেই দেখুৱাই দিম বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মেহমুদ প্ৰচাৰে। প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ, এইবোৰেও মন্তব্য কৰিছে মেহমুদ প্ৰচাৰে। মেহমুদ প্ৰচাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন অধিবক্তা। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰচাৰে। 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিব দলটোৱে। 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ। ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী তুলিছে বিৰোধী নেতাই। আমি মন্তব্যটো পুনৰ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना, जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं, जो कॉन्शियस सिटीजन हैं, जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को, जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। आवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीन है, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो এয়া আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰচাৰৰ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে যে 50টা যদি ইভিএম দিয়া হয় তেওঁক, তেনে 50টা ইভিএম হেক কৰি দেখুৱাই দিব। কেমেৰাৰ সন্মুখত সিল কভাৰ কৰি ইভিএম দিলে 50টা ইভিএম দিলে 50টা হেক কৰি দেখুৱাই দিব, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেখুৱাব। এয়া মন্তব্য কৰিছে, সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এজনে মন্তব্য কৰিছে। ইভিএম জালিয়াতিক তথ্য ফাদিলৰ হুংকাৰ এছচিৰ অধিবক্তাৰ। 50টাকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে যদি তেওঁলোকক 50টা ইভিএম মেচিন দিয়ে সিল কভাৰ কৰি, তেতিয়াহ'লে কেমেৰাৰ সন্মুখত কেনেকৈ হেক কৰে সেয়া দেখুৱাই দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰচাৰৰ। 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিছে দলটোৱে। 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ আৰু ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী তুলিছে বিৰোধী নেতাই। এই মুহূৰ্তত আমি ইভিএম জালিয়াতি সন্দৰ্ভত এটা খবৰ লৈ আহিছো। সমাগত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইভিএম জালিয়াতিৰ তথ্য ফাদিলৰ হুংকাৰ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই। নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এছচিৰ অধিবক্তাই।
50টাই হেক কৰি দেখুৱাম সিল কভাৰ কৰি আমাক দিয়ক ইভিএম কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হেক কৰে ইভিএম প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ গৈ আমি দেখুৱাই দিম ইভিএমৰ আখুৱাসমূহ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মেহমুদ প্ৰচাৰে 5 জানুৱাৰীত এটা দল যাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএম পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ দাবী কৰিব দলটোৱে 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে উদ্ভৱ হৈছিল ইভিএম বিতৰ্কৰ আৰু ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বুলি দাবী তুলিছে বিৰোধী নেতাগৰাকী আমি মন্তব্যটো পুনৰ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं जो कॉन्शियस सिटीजन हैं जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा उन्हीं की आह्वान पे जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें हमारे संज्ञान में लाएं आवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीनें हैं हैक करके आप लोगों को जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन उसकी फ्रॉड उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने सबके सामने छुप के नहीं कोई काम होगा उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं जो कॉन्शियस सिटीजन हैं जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा उन्हीं की आह्वान पे जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें हमारे संज्ञान में लाएं आवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीनें हैं
हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। 5 तारीख